1992 hasta 2001 kag 2004 hasta 2013 si Mayor Severo Acuña Palanca amo ang nagpasyudad sang Banwa sang Victorias. Isa ka matuod o visionary leader nga may dalagko nga handom kag inobasyon. Si Mayor Severo A. Palanca nagpanilbi nga may malig-on nga handom nga bag-uhon ang Victorias kag himuon ini nga madinuagon nga komunidad. Siya gigayon mahimpit nga nagpatuman sa pagsusi sang pinansyal nga tindog sang munisipyo nga wala sang bisan anong detalye nga ginpalampuas. Nahangpan niya ang kabug-at sang insakto nga pagdumala sang kwarta. Gani ginpangunahan niya ang pag-codify sang Municipal Revenue Code nga naglatag sang malinong kag epesyente nga sistema para sa pagkolekta sang kita nga ginpatod nga ang munisipyo magapadayon sa pag-uswag kag maka-invest sa iya palaabuton. Madamo nga mga programa ang natigayon ni Mayor Palanca. Ang iya malinawon nga pagpanghuna-huna ang nagdala sa dakong pag-ayo kag pagpalapad sang Municipal Hall, ang Victorias Commercial Center kag ang Main Health Center. Sa iya pagiya, ginpahamtang ang pagtukod sang mga importante nga mga istruktura subong sang PNP Building, ang Municipal Jail, ang City Coliseum, ang City Cemetery, kag ang Livelihood and Development Training Center. Isa sa mga ginbuhat ni Mayor Severo Palanca amo ang pagpalambo sang edukasyon nga nagresulta sa pagtukod sang bag-o nga mga classrooms para sa nagadamo nga populasyon sang estudyante. Ang iya pagpalangga sa kabataan naglawig sa pagtukod sang SK Pavilion, Hall of Justice, kag Senior Citizens Pavilion nga naghatag sang lugar para sa tanan nga sektor sang komunidad nga makapundok kag makapartisipar sa mga katilingbanon nga mga buluhaton. Ginkilala niya ang mga infrastruktura amo ang sa likod nga kusog sang komunidad. Gani, ginpasiguro niya ang pagsimento sang mga dalan sa poblasyon kag mga kasikbit nga lugar nga nagpaayo gid sang aksesibilidad kag koneksyon para sa mga pumuluyo. Ginatubang man niya ang mga isyu sa sosyudad, pinaagi sa pagbakal sang mga duta para sa relocation sang mga wala balay nga ginpasiguro nga may masarangan kag sigurado nga puluyan ang mga pigado nga pamilya. Ang iya dedikasyon sa pag-ayad sang komunidad, iya man ginpatahom ang public plaza. Dugang pa, ginpahanugutan niya ang pagbutang sang mga street lights sa mga dalan kag highway. Siya nagsiguro sang 1 ka hektarya nga donasyon nga duta halin sa pamilya Ferraris para sa courthouse relocation site. Amo man ang donasyon halin sa kay Attorney Nordy Diploma nga kung sa diin subong nagatindog ang Negros Occidental Science High School. Dugang pa ang pagtukod sang Central Philippine State University sa Victoria City Campus sa Barangay 14. Isa kahaligi sang kadalagan nga nagpauswag kag naghatag sa mga pumuluyo sang Victoria sang aksesibilidad para sa libre nga edukasyon sa kolehiyo, ilabi na gid sa mga kabataan sang mga mangunguma kag mga pigado. Apang ang pinakamabinungahon nga kontribusyon ni Mayor Severo Acuña Palanca amo ang pag-convert sang Banwa sang Victorias bilang isa ka component city paagi sa Republic Act 8488 nga ginragdaan ni Presidente Fidel V. Ramos sadtong February 11, 1998 kag ginratify sa isa ka plebisito sadtong Marso 21, 1998. Ini nga monumental nga kadalagan nangin mapinuslanon tubtob sa karon. Si Mayor Severo Acuña Palanca, apo ni Don Alejandro Acuña Yapquiña, bilang bata sang anak ni Don Alejandro nga si Doña Andrea Acuña Palanca. Si Mayor Severo Palanca nakalagak sa Rose Lawns Memorial Park sa Bacolod City.